My name is Alfred Espinosa, former seafarer nga nag-opt na nga mag-untat sakay kag nag-venture diri sa Iloilo na conceptualize ko ini nga supply business sa Iloilo kay nagadako na ang shipping industry and related maritime businesses diri sa Iloilo. Ang may gap ako nga nakita nga ang supply sang mga necessary equipment sa mga shipping kag recreational equipment sang mga aqua sports, leisure boats and ferry dito tanan gina-source out sa Cebu kag sa Manila. Ang 4A's Trading nagarepresentar sang apat namon kangalan nga puro nag-start sa letter A. Being a seafarer nga nag-untat na sakay kag pangita diri sang option sa lupa, in one time nakita ko nga ang mga roro ships, fiber boats kag leisure crafts diri sa Iloilo nagapangita sa mga supplies nila kag kuha gali nila sa Cebu kag sa Manila. And upon my research, gamay lang diri sa Iloilo ang naga-venture sang marine supplies. So na-conceptualize namon ini nga pamilya as an additional income kung sigiyon namon kag mag-umpisa sang business considering nga may background gid ako sa seafaring. Ang pinaka-edge or advantage ko kay may technical knowledge ako sa pag-explain sa mga product na kinahanglan sang barko. In terms of regulatory compliance, in terms of technical specifications sa product nga ginapangita sang Marina kag Coast Guard, I have all the knowledge and experience on that. So mas dako ang akon support services and after sales services sa mga client nga mga ship owners, fiberboard owners and other resorts compare sa mga traditional nga nagabaligya lang gid. So with my expertise in maritime, amo nang dako ko nga edge nga makahatag sang after sales support kag technical expertise sa ila. Aside sa barato ang amon products kay ga-source man ako halin sa puno, direct ako from manufacturer. Maka-expect pagid sila sang customer service with technical expertise nga maka-advise pagid sa ila in order to comply. Kaya kung kisa nagabakalang sila without knowing nga ini galing nga product hindi compliant sa regulation. So mahasol sila kag pabalik-balik. But here in 4A's, we serve with professionality and technical expertise and recommendations sa mga buyer. Mostly ang mga products, ang mga clients namon are shipping customers, shipping agents, resort owners, leisure craft owners nga nagabakal diri. Ang mahatag ko nga experience sa ila nga ang amon product is compliant with the regulatory, quality, barato, kag ang after sales nga mahatag ko sa ila with my expertise in the maritime sektor. Ang challenging part is of course ang marketing. If we don't go to social media or on the social media, hindi kagid makakuha sang dako nga sales. But most especially, dapat may network and connection sa mga ship owners in the shipping industry. Kay sila na lang na ang recommend sa imo sa mga ship owners. So I must have a good network sa mga ship owners, ship agents and maritime users diri sa Iloilo sa Bacolod and Boracay. Subong so far wala kami hatag pasang promo kay we are just a start-up company and
Our business is more on supplies. Maybe later kung proceed na kami into services, maritime services, so we can match the service and supply as an option or reward as a promo. So far, supplies pa lang kami, and amo lang na magaranti namon nga amon supplies is accredited sa government, and we ensure quality and after-sales service. Ang vision namon for 4A's Marine Products Trading is, of course, to be the trusted and reliable supplier of marine products here in Western Visayas with professionalism and technical support services and after-sales. And we also innovate. In the near future, we will expand our services covering all marine related supplies and services nga medyo maiwat-iwat diri pangitaon sa Iloilo. Sa wala pa agi kag nakabakal diri sa amon, matilawan nyo ang amon mga product kay comparative man sa mga product sa Manila in terms of prices and delivery. Kung diri sa amon, free delivery na sa Iloilo. No hassle of shipment from Manila or Cebu. Nga hindi nyo to sila kilala. Here, you have a store to see. You have a claim to claim later on. Kag may physical store kami diri. So you can visit and pick up your products you need. And you can comply with your requirements on your boat or your leisure craft. Kaysa kung ang pinaka-aids namon niya, sir, makita nila kami diri, may sukton sila. Kaya kung dito sila magbakal online, hindi nila ito mabalikan. It hassle ang shipment kag ang pabalik-balik dito sa Manila or Cebu. And sometimes after the sales, hindi mo na sila makontak. O diri, makakadto ka pa kag kita mo ang physical store. First of all, thank you, Hub. Thank you very much for the opportunity to share with you our 4A's Marine Products Trading business. Ang ginambitar ko ang tanan nga mga thank you, Hub users and cardholders nga may 5% kamo diri nga discount sa amon aside from a complete technical recommendations from the expert. In terms of supply, I've been a seafarer for more than 20 years and I know all the intricacies of supplies and requirements of regulatory. So kung diri kamo, free na ang technical support and professional advice. Ang 4A's Marine Products Trading, ari lang kami diri sa C1 Road, Suok, Arevalo, malapit sa New Arevalo Police Station.